Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Boleh nanti juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum an dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
يعملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس
ينقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma shayyiban nafi'an, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait, Shahibul Maqasid, sekeluarga, mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat. Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah, calon bidadari surganya Allah, yang alhamdulillah melihat wajahnya muka-muka bahagia. Sepertinya muka-muka habis gajian semuanya. Alhamdulillah. Pokoknya nggak apa-apa, nggak punya slip gaji, yang penting rezeki ada terus. Betul apa betul? Karena yang menjamin bahagia kita ketika kita banyak bersyukur. Betul apa betul? Yang bisa bikin kita sedih, galau, gelisah, meriang, pusing, tujuh keliling, bukan karena kurang darah, tapi kurang dana. Betul. Bukan karena darah rendah, tapi karena dana rendah. Betul Ibu, betul. Survei membuktikan yang bikin kita menggigil itu karena sering terkena penyakit supi. Tahu Ibu supi? Susah finansial. Nah, jadi insya Allah ibu-ibu yang hadir majelis taklim apa ini? Miftahul Ulum. Tuh kuncinya ilmu. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di wiridnya Miftahul Ulum ini menjadi istri-istri yang senantiasa bahagia lahir batinnya, panjang usianya, berkah rezekinya, soleh suaminya, ngasih uang belanjanya banyak, suaminya setia nggak rewel, anak-anaknya soleh dan solihah, apa yang dicita-citakan terkabul. Yang sakit semoga pulang dari ngaji jadi sehat, yang sehat pulang dari ngaji makin sehat, yang sempit pulang dari ngaji jadi lapang, yang susah pulang dari ngaji jadi mudah, yang bingung pulang dari ngaji jadi bahagia, yang punya hutang pulang dari ngaji lunas kalau dibayar. Itu lunas. Meskipun doa siang malam nangis darah, punya hutang gak dibayar, dijamin gak lunas ya Bu ya. Kecuali orang yang menghutangkannya mengikhlaskan. Ibu udah, saya lihat di muka ibu itu ngenes sekali. Udahlah nggak usah bayar lagi. Wah itu alhamdulillah. Betul betul. Pokoknya ibu jangan pernah lelah berdoa. Apa Bu? Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan berdoa. Kenapa jangan pernah dan jangan bosan berdoa? Allah mencintai hambanya yang banyak meminta. Jadi apa Bu kalau mau dicintai Allah? Di antaranya banyak meminta. Beda dengan manusia. Manusia diminta satu kali masih senyum, oke lah ya Bu ya. Kedua kalinya senyumnya udah mengerucut. Ketiganya
udah naik pitam, bukan senyum lagi ya Bu. Ini contoh. Ada tetangga hari pertama pinjam minyak karena mau goreng ikan kehabisan minyak. Pinjam ibu, saya kehabisan minyak, mau ke warung jauh. Boleh, mau pinjam berapa liter? 2 liter. Bukan minjam itu Maya. Dikasih, masih dengan senyuman. Besoknya lagi datang ibu, barangkali tidak keberatan, boleh dong minjam beras 20 kilo. Itu bukan minjam, itu merampok itu. Hari ketiganya datang lagi, yang hari pertama kedua aja belum dibayar. Jadi hari ketiga datangnya bagaimana? Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dong 2.500.000. Wah, boro-boro 2.500.000, 100 aja nggak mau. Nah itu sifat manusia. Diminta 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama bosen. Tapi kalau Allah nggak gitu. Jadi silahkan kalau kita ingin dikuatkan, minta sama Allah yang Maha Kuat. Kita ingin dibebaskan hutang, minta sama Allah yang Maha Kaya. Minta dilembutkan hati suami, minta sama Allah yang Al-Latif, yang Maha melembutkan. Punya tetangga julid, nyinyir, apa-apa dikomentari, gimana doanya? Jangan gini, mudah-mudahan bibirnya sariawan ya. Jangan, malah itu malah akan buruk, tidak baik ya Bu ya. Karena berbuat kebaikan ataupun keburukan kepada orang lain, hakikatnya berbuat untuk diri sendiri. Doain tetangganya. Makanya udah ibu banyakin doa, jangan banyakin ngobrol. Apalagi kalau ngobrolnya yang tidak ada manfaatnya. Nah, berhubung hari ini saatnya hujan, salah satu waktu ijabah doa adalah ketika turun hujan. Makanya ibu, sekarang ada di rumahnya Umi Akmal, beliau ada hajat, tasyakur dan doa selamat untuk ibundanya yang akan berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Alhamdulillah, ikut senang ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau di Mekah dan di Madinah ada namanya tempat ijabah. Jadi tempat ijabah itu hanya di tempat-tempat tertentu. Tidak semua orang mampu. Kalau ke Mekah, ke Madinah, umroh sekarang di kisaran 35 jutaan lah kurang lebih. Itu belum nanti oleh-olehnya, belum syukuran keberangkatan, belum syukuran kedatangan. 50 jadilah Bu. Tapi jangan sampai takut, kalau gitu nggak mau lah, mau ditabung aja di bank, jangan. Sekarang malah bahaya, 3 bulan nggak aktif diblokir ya. Udah mau umroh aja, nanti Allah ganti lagi. Kata ibu serba bingung, zaman sekarang ini punya rekening nggak aktif, 3 bulan diblokir. Nabung di rumah diambilin tuyul terus ya Bu. Jadi bagaimana? Udah umroh aja, umroh. Kenapa? Karena di sana banyak tempat ijabah doa. Setiap yang kita lakukan dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Nah, kita yang belum mampu, belum bisa datang ke sana, waktu ijabah doa yang Allah berikan di Indonesia Raya ini kita manfaatkan. Di antaranya adalah ketika turun hujan. Silakan ibu minta apa? Ibu punya keinginan banyak ya. Ibu punya masalah. Ibu punya masalah nggak? Oh, kelihatan dari mukanya, wajah-wajah banyak masalah. Termasuk yang ngomongnya. Siapa sih orangnya yang nggak punya masalah? Mustahil orang hidup nggak punya masalah. Sesultan-sultannya Raffi Ahmad, tetap dia itu punya masalah ibu. Yang kaya bingung dengan kekayaannya, takut berkurang, takut ada yang nipu, takut diambil orang, takut rekening diblokir. Yang nggak punya uang, masalahnya apa? Pusing 7 kelilingnya Bu, jatuh tempo, beras habis, apa
bagian setor ke sekolah, arisan RT, arisan PKK, arisan posyandu itu lah. Makanya biasa-biasa saja. Yang penting kita selalu menghadapi masalah, minta sama Allah dikuatkan ketika dihadapkan dengan berbagai masalah. Caranya bagaimana? Banyak berdoa, ya Bu. Udah, kalau orang udah hidupnya banyak berdoa, apapun minta ke Allah, akan Allah lapangkan, akan Allah mudahkan. Nah, saat ini kita sama-sama ikut berbahagia atas nikmat rezeki untuk keluarganya Bunda Akmal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibunda beserta para jamaah yang lain yang akan melaksanakan umroh, Allah berikan kesehatan, keselamatan, berangkatnya pulangnya dalam keadaan sehat walafiat, selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Nanti di sananya Allah berikan hidayah, semangat untuk mengerjakan rukunnya, sunnah-sunnahnya, memperbanyak amal ibadahnya, karena mumpung di sana jaraknya jauh, ongkosnya mahal, kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya sayang, ya Bu ya, sayang. Makanya insya Allah kita sekarang mendoakan bundanya Bunda Akmal, suatu waktu kita yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah ke Baitullah, ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Sama-sama Bu, bil barakah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Ibu, saya bertanya, kira-kira Ibu mau umroh atau tidak? Yang jawab cuma 2 orang. Mau umroh apa tidak? Insya Allah maunya kita didengar Allah, maunya kita dilihat malaikat, diaminkan oleh para malaikat. Tapi Ibu jangan berkecil hati. Kita bisa mendapatkan pahala setara umroh dan haji. Mau tahu Ibu amalan apa yang pahalanya setara umroh dan haji? Di antaranya pahala ibadah yang bisa menandingi pahala ibadah haji dan umroh adalah memperbanyak tasbihnya malaikat Jibril. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu barusan yang kita baca namanya tasbihnya malaikat Jibril. Jadi sebelum
tabungan terkumpul ongkos untuk umroh, kita banyakin dulu tasbihnya malaikat Jibril. Daripada bibir kita dianggurin, nggak dibacain zikir, nggak dibacain doa, kan sayang, betul nggak? Kita dikasih mulut modal dari siapa? Allah. Kadang kita jarang bersyukur, dikasih sehat bibir, dikasih sehat mulut, makan sama apa aja nikmat, makan mie ayam, minumnya teh obeng, makan sop buntut dengan nasi hangat tambah sambal, enak gak? Nikmat gak? Tapi kadang kita jarang bersyukur, gak ingat ke Allah. Nanti kalau udah kerongkongan sakit, baru nyebut ya Allah, ini tenggorokan saya sakit, baru ingat Allah. Lutut yang sehat, jarang bersyukur sama Allah. Nanti kalau udah asam urat, baru ingat ke Allah. Ya Allah, ini asam urat saya nggak sembuh-sembuh, baru ingat ke Allah. Jadi utamakan sebelum kita bisa hadir ke Mekah, ke Madinah, di sini dulu kita memperbanyak tasbih malaikat Jibril. Lalu apalagi pahala yang menyetarakan dengan haji dan umroh adalah pergi ke majlis taklim. Pergi ke mana, Bu? Majlis taklim. Jadi ibu-ibu suka hadir di wirid, suka hadir di pengajian niat karena Allah, mensyiarkan agamanya Rasulullah. Insya Allah itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Tapi jangan pula begini kata ibu, kalau gitu uang buat umroh saya simpen aja lah di tabungan, nggak usah lagi ke Mekah ke Madinah, biar uangnya awet. Saya mau tasbih malaikat Jibril aja sama ngaji. Nggak boleh juga kayak gitu ya, Bu. Kalau sudah mampu wajib berangkat. Kalau belum mampu ya kita laksanakan yang kita mampu. Itu saja mungkin ibu-ibu kajian di sore hari ini. Pertama, tasyakur atas nikmat rezeki bundanya Bunda Akmal akan melaksanakan ibadah umroh. Kita dorong dengan doa, insya Allah beliau sehat, dimudahkan, dilancarkan di segala macam ibadahnya, mau sunnahnya, apalagi fardunya Allah mudahkan. Dan kita semuanya juga Allah berikan kemudahan kelak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sebelum kita punya ongkos umroh, banyakin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanda syukur kita kepada Allah udah diberi sehat. Lalu kita banyakin ngaji, hadir di majlis taklim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum ditutup doa, kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka
nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan surah Yasin, zikir kita di sore hari ini Allah terima menjadi amal soleh, dan Allah jadikan wasilah dikabulkannya hajat dari Bunda Akmal selaku Sohibul Bait. Khususnya umumnya Allah kabulkan juga apa yang kita hajatkan, dan insya Allah Allah sampaikan juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, kerabat, saudara, keluarga yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan Allah hingga hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bunda. Terima kasih kepada Ustaz